Dobar dan, novi video, nova epizoda. Danas radim na ovoj kuboti kontrolu ventila. Zašto to radim? Pa u zadnje vrijeme počela mi je temperatura bježati, a riješio sam sve ove uobičajene točke koje prave problem. A kako je ovaj bager iz 2007. godine stariji je, u mome vlasništvu je 2 godine. Nisam to napravio kontrolu ventila, ko zna kada je napravljeno, pa ću napraviti i taj korak. Tebi sada mogu pokazati kako ti to možeš isto si sam napraviti, jer stvarno nije suviše teško. Naravno, ako imaš nekakvog mehaničarskog znanja, napravi sam, a ako nemaš, nemoj da te ja nagovaram na to. Uglavnom, na ovome modelu od 3,5 tone ovo je jako pristupačno. Skineš ovaj zračni filter, obavezno si skini ovaj poklopac, jer imaš samo jedan osigurač, beta osigurač, vidiš izgleda u slovo B, pa je zato beta osigurač. Makneš haubu, poklopac mašine i idemo dalje. Sve sam vike otpustio, evo lagano se poklopac već klima. Sada ću nježno brtvu odlijepiti da je ne pokidam. Za to mi trebaju 2 ruke i onda nastavljamo dalje. Da, možeš otvoriti i unutarnji poklopac isto. Pogledaj, otvoriš sjedalo i ovdje imaš jedan poklopac i stvarno je jako dostupno što se toga tiče na ovome modelu od 3,5 tone. Prvi korak je uspješno napravljen, a to je skidanje ovoga ventil poklopca ili ventil dekla. Brtva je ostala čitava, jako je mekana, znači da je možemo ponovno iskoristiti i zato i ti kada skideš poklopac vrlo pažljivo to skini. Koristio sam i ovaj alat da brtvu odlijepim i išlo je super. Vidiš, ovo izgleda jako uredno. Da, to trebaš raditi na hladno. Stroj stoji već par dana pa se ulje slegnulo dolje. Hladan je, tako se i radi. Na hladno. Ovdje sam pripremio špijune ili mjerne listiće. Potražio sam uputstva na internetu, service manual, da pronađem zazore kakvi bi trebali biti. Zazori su manje više uobičajeni kao i kod većine motora, 0,10 do 0,15 usis. Kako ćeš znati koje ti je od ova 2 ventila usis? Pa jednostavno pratiš usisnu granu i vidiš ovdje ti je usis, čekaj samo malo, sad ću ti ovako pokazati. Usis, znači ovo ti je usisni ventil. Vidiš ovdje usis, ovo ti je na ovome cilindru usisni ventil. Imaš 3 cilindra, ovdje ti je usis, znači ovo ti je usis. Koliko ja vidim, uvijek ti je ovaj usis, za ovaj cilindar usis i za ovaj. Ispuh od 20 do 25, 0,20 do 0,25, znači ovi su nam ispuh. Zašto sam se odlučio na ovo? Da, zaboravio sam ti reći. Pa sa infracrvenim uređajem sam mjerio sve točke si na stroju, kako sam ga upalio i promatrao sam šta se događa i mjerio temperaturu i uspoređivao sa ovim strojem ovdje. Da ne zaboravim ovo. Pogledaj, ako se sjećaš ove epizode sa haubom. Tada, ovo je riješeno, ali to ću u drugome videu ti objasniti kako smo to riješili. To je ona šteta iz najma. Riješeno. Uglavnom, vraćamo se na ovo što i je naša tema. Da, sa infracrvenim uređajem sam mjerio sve točke, hladnjak, vodenu pumpu, termostat, sve mi se čini ispravno, osim jedne stvari ovdje. Odatle i zaključak da pregledam kontrolu ventila, što ne može škoditi nikako. Znači ovdje imam neku temperaturu, ako se dobro sjećam, 96, a ovdje 106 ili 116 čak. Znači dosta veću temperaturu na ovome tu dijelu, na ovome 3. cilindru, ajmo reći. Broji se uvijek od razvođa. On nema zupčasti remen, nema ni lanac, nego ima zupčanika, što je odlično. Radni strojevi tako funkcioniraju. Super. Prvi cilindar, drugi cilindar, 3. cilindar i na ovome ovdje ispuhu, ispušnoj grani je bilo 10 do 15 stupnjeva veća temperatura nego na ova 2. To sam provjerio i na ovome bageru. Ovo je 4 cilindra mašina.
Temperature su bile slične, 96 stupnjeva, ali su bile na sva 4 jednaka. Odatle zaključak da možda nešto s ovim cilindrom nije kako treba. Inače pali odlično, radi odlično, ne pregrijava se, to je bitno što sam ti htio reći, ali temperatura pobjegne više nego inače. Imam ga 2 godine i sad nešto se promijenilo, kad su vrući dani, nešto malo više ode ta temperatura nego inače, a već sam pokušao napraviti sve one korake koje imaš u prošlom videu, međutim to mi nije pomoglo jer sve točke su bile ispravne. Ok, puno sam sada toga ispričao. Da, idemo raditi sada dalje. Ovo šta je bitno, znači trebaš imati ključ 12 koji je upravo odletio kod pumpe hidraulike. Ok, morat ću ga nekako izvući. Eno, tamo je dolje, izvući ću ga. Uglavnom, sa ključem 12 koristi okastu glavu da ti ovo ne prokliže, otpustiš maticu, ovo je super, ima podizače kao fićo, tako da i ti možeš podesiti ventile. Nije kompliciran slučaj da ima pločice koje se mijenjaju, tu onda je potrebno više iskustva i više znanja, mjerenja same te pločice i tako dalje. Mi imamo lagani sistem, otpustiš ovu kontramaticu s ovim ključem koji mi je dole i onda na ovaj način jednostavno vrtiš lijevo desno i ovdje tražiš zazor. To je lagani dio posla. Malo samo teži i specijalniji dio je posla je pronaći koji cilindar gledamo. Možeš koristiti ventilator, meni je ovdje vidiš pristupačan tako da okrećeš radilicu. Ako ti nije pristupačan ventilator, možeš okretati sa nekim ključem dolje radilicu ili bilo kako. Ne možeš kao auto ubaciti u brzinu pa ga gurati naprijed nazad, ovdje to ne pomaže. Uglavnom, trebaš si namjestiti cilindar za podešavanje. Znači, to ću ti pokazati sada, trebaju mi 2 ruke, tako da obje klackalice su slobodne da im možemo mjeriti zazor. Evo, priredio sam ovaj cilindar sada za kontrolu zazora, a pokazat ću ti točno kako da to napraviš. Znači, okrećeš ventilator, sad će mi biti malo teže jednom rukom sve ovo držati mirno. Okrenio sam cijeli krug i kao što vidiš, ovi ventili se pomiču na prvome cilindru, na drugome cilindru, a na trećem ne. A točno si osjetio na ventilatoru kada se to dogodilo. Uglavnom, ove su sad klackalice slobodne, ovdje je jako mali zazor, to je usis. Ovdje je malo veći kako i treba biti i upravo bi mi ovaj ventil mogao biti problem. Probao sam malo prije i čak ni 0,10 se ne može zavući ispod. Vidiš, ovo je usis i lako moguće da zbog toga ovaj cilindar ima malo povišenu temperaturu. Ispuh, da vidimo tu, ispuh 0,20, njega samo malo treba korigirati, a ovoga treba malo više. Da, zašto se to događa? Zato što sa radom mašine ventili upadaju u glavu, kužiš, podižu se malo gore, klackalice ostaju iste i onda se ovaj tu zazor smanjuje jer se ventil jako malo podigao gore kroz godine rada. Čista logika, s vremena na vrijeme treba prekontrolirati ovo i čini se da sam na dobrome putu jer ovaj cilindar definitivno nije ispravan. Ok, ajde samo da ti pokažem sada kako ćeš naći drugi cilindar. Znači vrtiš cijeli krug i pažljivo, nemoj si slomiti ventilator, malo povuci, malo sačekaj da oslobodiš kompresiju i promatraj si ventile. Ok, sad opet osjetim olakšanje na ventilatoru, znači da smo prošli kompresiju. Gledaj, ovaj cilindar nam pomiče klackalice. Ovdje se isto pomiču klackalice, znači ovaj nije i ovaj tu nam je slobodan. Evo, to ti je to. Nije suviše komplicirano, vidiš? Teže mi je sa jednom rukom, naravno. Čekaj, malo moram raditi. To. Kad ti ove klackalice rade
kada se ljuljaju, onda si na dobrom koraku. To je to. Znači, rekli smo, ovaj nam je sada na redu. Ovo je usis, njega ćemo izmjeriti. Klackalica slobodna, ovo je ispuh. Sada ove će tu biti napete. Tako je, točno to. Ajde da vidimo kako je ovdje baš usis. Pokušavam 0,10 ugurati ispod. Isto ide teško. Dobro. I toga ćemo riješiti, a ovdje ide i prelagano čak. Ok, šta sada trebam napraviti? Sada trebam otpustiti ovo pažljivo. Nemoj koristiti si ovu stranu vilicu, nego koristi okasti da ti ne preskoči matica. Ovo je išlo super. Već mi se sada pomaknio zazor, treba će mi 2 ruke. Uglavnom odvrneš. To staviš špijun 0,10. Ovaj, tako. Zatežeš onda lagano. Dok ovdje osjetiš lagani otpor. Evo ga, tako nekako. To je to. To je sada 0,10. I sada je bitno kada zatežeš da držiš naravno kontramaticu. Znači da ti se ne pomakne ovaj dok to zatežeš i zategneš. I na taj način riješiš ventil. Evo, objasnio sam ti kako ide, nije prestrašno, možeš si to i sam napraviti. Završeno, sve sam ventile prekontrolirao. Jedino ovaj ovdje zadnji ispuh, njega nije trebalo dirati. Sve ove je trebalo malo podesiti, doduše jako malo, ali to ima smisla jer mašina je palila i radila odlično. Ovoga je trebalo odmah na početku priče najviše korigirati, trebalo mu je povećati zazor. Moguće je radi toga da mu smjesa nije bila dobra u tom cilindru i zbog toga povećanje temperature, kao što sam rekao, na ovoj grani. Kod automobila imaš redoslijed paljenja 1, 3, 4, 2. Za ove od 3 cilindra doista ne znam kako ide, ali kako sam vrtio radilicu čini se da je 1, 2, 3, jer su točno redom mi išli podešavanja. Kada radiš to kod automobila, onda ti ide 1, 3, 4, 2. Ovdje naravno nemamo 4. Još sam se sjetio jednu stvar šta sam napravio. Ispustio sam sav moj antifriz koji je crveni, novi, stavljen prošle godine i stavio sam limunsku kiselinu u hladnjak i tako ću ostaviti par dana. Zašto sam to napravio? Pa zato da pročistim cijeli sistem od eventualno naslaga, kamenca, salitre i slično. Znači sada mi je u sistemu limunska kiselina sa kišnicom. Zašto sa kišnicom? Pa zato što mi je kišnica tamo bila pri ruci, nije baš jako bitno. To ću ostaviti u sistemu par dana da se mašina jako dobro ugrije i možda još jedan put ponoviti taj postupak. Ispustiti naravno sve van, opet staviti jedan dio limunske kiseline, kuhinjska limunska kiselina dostupna. I te dvije stvari, eto, će biti promjena, ali mislim da je ovo uzrok. Ok, sve sam ventile podesio, evo vidiš ovo 0,20 zadnji ispuh, prilično dobro. Provjeriš još jedan put da si sve dobro dotegnio, nemoj da ti se to otpusti, to bi bilo havarija. Ok, i onda na sastavljanje obrisati ću brtvu, obrisati ovo sve, ne moraš je ničime mazati, samo malo sa uljem da bude mekana, ulje će je podmazati da dobro sjedne. Eto ga, idem na sastavljanje i vidimo se onda na probi koja će biti. Sastavljeno je, spremno za paljenje, spremno za testiranje. Samo ću pogledati još nešto. Probat ću malo samo izvrtiti da budem siguran da je sve u redu. Znači ručno jedan krug. To radi dobro. Da sam nešto loše napravio, zapelo bi, to bi bilo loše. Ovo ćemo maknuti samo. Evo ovako, ovdje je šelna. Super. To je to. Da vidimo od vibracije sada šta može. Dobre. Aha, ovo je kontrola temperature. To ćemo mu isto spojiti. Samo sekundu.
Odlično, odlično. To mu je indikator temperature, vidiš ovdje na glavi, iako ima ovdje još jedan, a ovo nije zapaliti ventilator jer ventilator mu se vrti mehanički, neprestano. Ovo je vjerojatno crvena sijalica upozorenja ako temperatura ode previsoko. Ok, sve je to sad spremno za paljenje, evo samo još jedna kontrola da mi nešto tu ne upadne. Čini se da sam na sve mislio i idemo u bagerka. Evo vidiš kako ta mašina izgleda. Aha, Iberlauf nisam spojio, a dobro, dobra prilika da baš vidim u kakvom je stanju, koliko tiska. Evo ti ova moja sonda koju sam ti već spominjao od ovoga uređaja. Super, nju sam tako jednostavno, vidiš, ovdje ugradio i ona mi mjeri zapravo temperaturu okoline, nije naslonjena, nije fiksirana nigdje na motor. Znači ne mjeri baš pravu temperaturu rashladne tekućine kao ova tu kazaljka, nego baš mjeri temperaturu okoline, ali to je isto u redu. Ok, neka grijač odradi, isključimo automatski gas. To je to. Da, paljenje je odlično. Radi odmah dobro. Super, vidiš kako je suha mašina, odlično. Radi baš fino, vidiš, upalio je odlično, radi baš dobro. Bučni je zbog ovoga filtera zraka, to ćemo staviti pa će biti tisi. Dobro, buče zrak ko lud, a ovo smo htjeli vidjeti. Joj, super. Da ti pokažem kako Iberlauf radi. Znači nema ništa pritiska, jako dobar. A evo vidiš i sam Iberlauf kako je čist. Nema tu tragova ulja, suh. Evo, to ti je zaključak da je mašina dobra. Znam kada mijenjam ulje na intervalu izmjene ulja, 300 do 500 sati odradim, niti malo ulja mi nedostaje, nigdje ulja ni ne curi, to je dobro, ali ga ni mašina ne troši. Sad se nadam samo da ću riješiti s ovime problem temperature malo povećane, znači nije se pregrijao nikada. Odlično, samo da mu upalim automatski gas, da smanjim okretaje. Evo što, sad ću smanjiti okretaje. To, smanjili smo okretaje, baš dobro radi. Ok, ovo sad ostaje samo da kontroliram u radu, da vidim da li ima promjene ovaj ovdje, kako će se ponašati dalje. Idem sve sastaviti, mašinu ću ostaviti da malo radi, da se ugrije i onda ću znati rezultat. Vidimo se jako brzo. Evo ga, sastavljeno je, bagerko radi već neko vrijeme, baš fino radi, ali i prije toga je radio on prilično dobro. Sada ne znam da li je to psiha ili šta, ali čini mi se kao da radi malo bolje, to može biti i psiha. Da vidimo samo... Evo, sve je suho, uredno. Nemam sada infracrveni uređaj kod sebe, pištolj da izmjerim, imati ću ga kasnije, zaboravio sam ga ponijeti ovaj puta. Dok se bager zagrijava, mislim da je sad termostat otvorio. Pa da, otvorio je termostat, jednako su vrući ovaj i ovaj dio. Idemo vidjeti kakva je temperatura. Pa ću tamo nešto malo raditi da čim prije ugrijem bager, onaj crijep ću se tamo malo presložiti da radim nešto korisno dok testiram stroj. Da vidimo, ovdje se jedva pomaknula, ova temperatura okoline je 49,4 kao što vidiš, to je ona sonda. Izgleda dosta dobro. Idem sada u bagerka i malo ću tamo onaj crijep prebacivati dok se bager... Malo ću tamo onaj crijep prebacivati da radim nešto korisno, da čim prije dignem radnu temperaturu pa da vidim jesam li šta napravio ili nisam. Ovo je za sada sve dobro. Ajde da vidim samo kako mi grijanje radi. Da, dosta vruće.
Dobro, cirkulacija odlična. Idemo raditi, vidimo se kasnije. Ej, evo me sa infracrvenim uređajem, išao sam na ručak pa sam se sjetio ponijeti ga. Sa bagerom sam ovdje već nešto radio, prebacivao ovu hrpu snijega, crijepa, pa sam ga ostavio da malo radi, da vidimo baš sad samo kakva će biti mu radna temperatura. Samo me to zanima. Ovdje 50, ovdje malo. Da, ohladio se dok sam išao na ručak, morat ću ga još malo pustiti da se malo bolje zagrije. Super se ohladio. Pa kako mi je bilo raditi? Pa čini mi se bolje. Ali sad ćemo vidjeti šta kaže uređaj. Dakle, da vidimo ova grana 93, ova 97, 98, a ova, opa, pogledajte ovo, isto. Ovo se definitivno promijenilo. Tada! Tada! Pa ovo je totalni uspjeh. Znači, gledajte sad ovo. 100, 99, 98,5, ajde, to je to. Sada neka radi malo još, ovo moram isto popraviti, da ovaj čep malo bolje se zatvara. To ću sa fenom probati ugrijati pa stisnuti malo plastikom. Da vidimo sada ovo tu, 85, 53 ovdje, a ovdje dolje 56, super, hladnjak dobro radi svoj posao, evo vidiš kolika je temperatura na hladnjaku. Ok, ovo bi moglo biti kao dobar rezultat. Skoro isto 100, ovdje skoro isto 100. Haha, to je to, evo ga. Čini se da će sada biti u redu, znači podesio sam zazor ventila, baš na tome cilindru nije bio dobar zazor ventila i sada imam jednaku temperaturu ispušne grane. Samo da još vidimo kako sad ide temperatura. Ok, 52 ovdje, na ovome super. Jako sporo se to penje, iako je danas isto vruće. Evo, znojimo se malo, sviđa mi se sada kako je ovo ispalo. Još ću samo kasnije izmjeriti baš temperaturu hidrauličnog ulja, pa zapravo mogu odmah i to, čisto da vidimo kako to funkcionira. Ok, da vidimo ovo, 51, to je super. To je odlično. Ok, ali to bi trebalo izmjeriti poslije, a da vidimo baš pumpu. Isto 51, znači ovo je dobro. To je to! Ali ovo ću sve izmjeriti još kasnije u radu. Znači, uspjeli smo izmjeriti sa uređajem. Ajde još jedan put da izmjerimo za svaki slučaj. Dobro, ovdje sada imamo 102, 103, 101. Približno jednako. Prije podešavanja ventila bilo je 10 stupnjeva razlike. Znači ovo je definitivno uspjelo. To je sve za ovaj video. Ako ti se svidjelo šta si vidio, možeš ostaviti neki komentar, možeš ostaviti like. Hvala ti na tome, to će mi pomoći u mome razvoju. Hvala ti na gledanju još jedanput i vidimo se u nekoj novoj epizodi. Doviđenja!